أورد رحمه الله حديث المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، متفق عليه. قال: ومعنى يذهب في الأرض أي ينزل ويغوص فيها. وهذان الحديثان، حديث المقداد وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، هما في بيان هول يوم القيامة وشدة الأمر في المحشر، تحذيرا للعباد وتخويفا من الذنوب وبيانا لخطرها على الإنسان، لأن الشمس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تدنو من الخلق حتى تكون كمقدار ميل، أي مسافة قريبة من الناس، ثم يعرق الناس لأنهم في أرض عفراء منبسطة مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، والشمس قريبة منهم، فلا يوجد ظل ولا يوجد، وإنما يستثنى من هؤلاء من يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وبقية الناس ضاحين للشمس ظاهرين لها، فيتفاوتون في العرق بتفاوتهم في الأعمال التي تسببت بهذا العرق. فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق أي يغطيه. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. وفي الحديث الآخر قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم، أي ينزل في الأرض 70 ذراعا، من كثرة العرق الذي يحصل للناس في ذلك اليوم، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. فالأمر خطير جدا، والواجب على العاقل أن يكون في حذر شديد واستعداد لهذا اليوم المهيل العظيم، وأن يحذر من أسباب سخط الله وموجبات عقابه. Selanjutnya, hadis yang ke-7 dan 8 dari bab ini adalah yang pertama dari Muslim, hadis riwayat Muslim dari Miqdad radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat matahari akan didekatkan kepada para makhluk, sehingga jarak antara matahari dengan mereka hanya sejarak 1 mil saja. Sulaim bin Amir, perawi yang meriwayatkan hadis ini dari Miqdad, mengatakan, demi Allah, saya tidak tahu apakah ini maksud dengan mil dalam hadis ini. Apakah itu jarak yang kita kenal, jarak yang dikenal oleh manusia dengan mengatakan 1 mil, atau mil yang biasa dipakai orang untuk bercelak. Jadi ada besi yang pendek yang dipakai untuk mencelupkan, yang dicelupkan ke dalam lubang celak. Ini sangat pendek sekali, tentunya lebih dekat daripada 1 mil, jauh lebih dekat daripada 1 mil. Beliau mengatakan, saya tidak tahu apa yang dimaksud adalah mil yang dikenal, jarak yang biasa kita kenal, atau mil yang biasa dipakai untuk bercelak. Kemudian beliau teruskan, maka manusia saat itu bertingkat-tingkat. Ada di antara mereka yang keringatnya sampai ke
dua mata kaki mereka. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke lutut, ada yang sampai ke pinggang, ya. Dan juga ada yang sampai tenggelam oleh keringat mereka. Maka Rasulullah SAW memberikan isyarat, beliau menunjuk ke mulut beliau. Jadi tenggelam sampai ke mulut mereka. Ada di antara mereka yang sampai seperti ini. Ini hadis riwayat Miqdad. Adapun hadis yang ke-8 adalah hadis yang muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia pada hari kiamat mengeluarkan keringat, sehingga keringat mereka ini saking banyaknya masuk ke dalam bumi sejauh 70 hasta. Kemudian ada di antara mereka yang sampai tenggelam oleh keringat mereka sendiri sehingga sampai ke telinga mereka. Ya. Dua hadis ini, yang pertama dari Miqdad dan yang kedua dari Abu Hurairah, menjelaskan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa yang menakutkan dan mengerikan pada hari kiamat. Yang salah satunya adalah keringat yang keluar dari anak Adam sehingga sampai menenggelamkan mereka di sana. Tentunya pada hari itu orang-orang terkumpul di padang mahsyar, di sebuah tempat yang datar dan rata. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semuanya rata dari ujung ke ujung. Kemudian matahari didekatkan dan tidak ada naungan, ya. Tidak ada tempat teduh di sana, kecuali untuk orang-orang yang telah Allah kecualikan, yaitu mereka yang mendapatkan perlindungan darinya pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain, mereka akan mengalami panas yang luar biasa. Ya, mereka akan mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Kemudian mereka bertingkat-tingkat dalam menghadapi keringat ini. Ada yang sampai ke kedua mata kaki mereka, ada yang sampai ke lutut mereka, ada yang sampai ke pinggang mereka, bahkan ada yang sampai ke mulut, bahkan ke telinga mereka.